आपण मैंने केबे एमिति मंदिर देखछन्ती जोटी देवी को सुना रूपा किंबा फूल नुहे बरं दिया जाए घंट। यही मंदिर में आपण देखा पाइबे गोटे कि दुईटी नुहे लक्ष लक्ष घंट। आज आम आसीचु ओडिशार एक अत्यंत रहस्यमय तथा पवित्र स्थान को। यह केवल एक आध्यात्मिक पीठ नुहे बरं ओडिशार एक व्यक्तिघर बा लाइट हाउस। आज ये स्वतंत्र एपिसोड रे आमे आपण को कराइबू संबलपुर प्रसिद्ध माँ घंटेश्वरी पीठर संपूर्ण दर्शन और देखाइबू चिपिलीमार विशाल जलविद्युत प्रकल्प। संबलपुर पानी पवन माटी रे रही देवी शक्ति मानकर अपूर्व रहस्य महानदीर तटकूल संबलपुर टाउन रु माने संबलपुर सहर रु प्राय 33 किलोमीटर दूर रही गोटे मंदिर जार ना हूँ घंटेश्वरी पीठ। देखो सेपटे बाट अच्छी आउ सेठी जो अच्छी सेटा हूँ विद्युत उत्पादन केन्द्र। आ पानी देखो पछपटे देखो पहाड़ मझिरे नदी मंदिर आउ किसी सीन। माँ घंटेश्वरी पीठ को जीवा रास्त आमे पहुँचलु चिपिलीमा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट निकटरे। आसतु मंदिर दर्शन पूर्व आधुनिक ओडिशार यही बड़ इंजीनियरिंग चमत्कार विषय जानिबा। ये बाट हूँ मंदिर जावाक रास्ता। सर भितर गले देखिए चिपिलीमार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1960 दशक निर्मित होइतबा एही प्रकल्पटी प्रकृत में हीराकुद नदीबंध प्रकल्पर द्वितीय पर्याय अटे। हीराकुद डैम बाहर पानी को एक 25 किलोमीटर लंबा पावर केनाल माध्यम एठा को अणाଯାଏ। एठारे महानदीर भौगोलिक स्थिति बहुत निआरा। नदीर प्राकृतिक ढालू प्राय 80 फुट तलकू थिबारु एही गतिशील जल को व्यवहार करी विद्युत उत्पादन करा जाए। चिपिलीमा पावर स्टेशन अन्य प्रकल्प गुड़िक ठारू टिके निआरा कारण एठारे पानी अटकेया पई कोनोसी बड़ डैम बा जल भंडार नाही। एहा एक 25.8 किलोमीटर लंबा पावर केनाल माध्यम काम करे। हीराकुद्र मेन बुर्ला पावर हाउस रे टर्बाइन बुलाई सारिया परे बाहर तुआ पानी की एक विशाल केनाल दे चिपिलीमा को अणाଯାଏ। यही स्थान रे महानदीर भौगोलिक स्थिति एमिति जे एठारे प्राकृतिक भाव में प्राय 80 फुट गभीर ढालू रही। इंजीनियर माने प्रकृतिर यही ढालू को व्यवहार करी पानी को तल को खसाई द्वितीय थर टर्बाइन बुलाई थांती अर्थात गोटे पानी रु 2 थर विद्युत उत्पादन होता है। यही प्रकल्प को हीराकुद नदीबंध प्रकल्पर द्वितीय पर्याय भाव में निर्माण कराइथिला। एहार मुख्य उद्देश्य थिला बिना कौनसी नुआ जल भंडार निर्माण करी विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि करिया। यही प्रकल्पर निर्माण कार्य जनवरी 1957 मसीह आरंभ होइथिला। प्रथम दुईटी टर्बाइन 1962 मसीह एवं तृतीय यूनिट 1964 मसीह कार्यक्रम होइथिला। बहु दशंधि धरी यही बुर्ला पावर हाउस सहित मिलित भाव परिचालित होउथिला। पर 2009 मसीह OHPC एहाको एक स्वाधीन प्रशासनिक यूनिट्र मान्यता देइथिला। मुझे एक्चुअली जानी ये रास्ता ठीक रास्ता कि ठीक भूल रास्ता कहीं मुझे फास्ट टाइम आसुची बाकी एत नैरो रास्ता। एक संकीर्ण रास्ता पार होई आमे पहुँचलु मुख्य मंदिर रे। एठारे आपण जेते दूर देखिबे केवल घंट ही घंट देखा मिलिबो। गछ डाल मंदिर कांथ बाड़ सबुड़ी घंट। फाइनाली एटा होची मंदिर को रास्ता तळु जीवार अछि बाकी सियाड़े भी कौन अच्छी गोटे देखिए सियाड़े जीवा सियाड़े आगे जीवा दर्शन कर आसिया। घंटी सेपटे घंटी सेपटे भी अच्छी ये देखो लगाई सियाड़े भी अच्छी। तो मंदिर परिसर माने पूरा टोटाल घंटी भीतर घंटी चारिआडे खाली। माँकर आलौकिक गाथा अति चमत्कार। प्राचीन काल में साधव पुओ माने वाणिज्य करने जाउथिले। एही जगार बड़ बड़ पत्थर थिला आ भयंकर भौरी सृष्टि होउथिला। पवन बहिले माँ पाखे थिबा घंट बाजुला। यह नाविक मानक पई एक सतर्क घंटी बा वार्निंग भली काम करथुला। घंट शब्द शुणी सेमाने जानि पारुथिले जे आगरे विपद अछि एवं निज डंगा को सुरक्षित करनौथिले। नाविक मानकु विपदरु रक्षा करुथिबारु माँ को नाम घंटेश्वरी हैला। विपद समय नाविक माने माँ को प्रार्थना करुथिले एवं सुरक्षित फेरिले घंट बांधुथिले। सेही प्राचीन विश्वास आज पर्यंत भी जीवंत होई रहिछि। एठी मु देखिली माने जे भी आछंती घंटी दान करी जाउछन। मंदिर जदि सेपटे आपण जीवे सेपटे भी किछि नाही केवल नदी कूल बसाया कथा ये जिन सेपटे किसी ना बाकी मेन सीनटा हूँ मेन सिनेरीटा हूँ ये
ଏ ରହିଲା ମନ୍ଦିର। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଏଠି କିଛି ମାଗେ ମା ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆପଣ 50 ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 50 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଂସା ଓ ପିତ୍ତଳ ଘଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ, ଗୋଟିଏ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି। ପବନରେ ଏହି ଘଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେବେ ଏକାଠି ବାଜେ ପୁରା ପରିବେଶ ପୁରା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଭରିଯାଏ। ଆଜିକାଲି ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ପୀଠ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପୀଠ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ଏହାର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ଆଖପାଖର ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ, ମହାନଦୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନୀ ସ୍ଥଳୀ କରିଦେଇଛି। ଛୁଟିଦିନମାନଙ୍କରେ ଲୋକେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଆସି ଏଠାରେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ ଜାଗା। ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଲେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ କେବେ ମିସ୍ କରିବେନି, ଥରେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯିବେ। କ'ଣ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର? ଛୋଟ ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ, ମାନେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖିନଥିବେ, ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ଆସିବ। ଚାରିଆଡ଼େ ଘଣ୍ଟି, ଭିତରକୁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଘଣ୍ଟିର ଶୁଭିବ ସବୁ ଆବାଜ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଘଣ୍ଟି। ସେଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯଦି ପାଣିଟା ଯଦି ଛଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ପାଣିଟା ଫ୍ଲୋ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଆସୁଛି, ତଥାପି ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଟାଇପ୍ର, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠିକି ଯିବା, ଦେଖିବା ପାଖକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆସୁଛି, ପାଣି ଯଦି ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆସନ୍ତା ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା। ବାକି ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଯାଉଛି ପାଣି। କାମ ହେଇଛି ଏବେ, ତ ଏଇ ବାଟି ବି ଲୋକ ମାନେ ଆସିପାରିବେ। ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ବାକି ଲୋକ ଏଇବାଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଢ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ସେଇବାଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ନ୍ୟାରୋ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେଇବାଟେ ଆସିଥିଲି, ଗଲାବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ, କିଛି କିଛି ଲୋକ ଏଇ ବାଟେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏଇ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଏତେ ନ୍ୟାରୋ ରାସ୍ତା ନା, ତ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ସେପଟେ ତ ପୁରା ଆହୁରି ନ୍ୟାରୋ। ସେପଟେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇଯାଏ ସେ এইবারে ବାହାରେ। ଓଭରଫ୍ଲୋ ପାଣିଟା এইবারে ଯାଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉଥରେ। ଆମେ ଏଇବାଟେ ଯାଉଛୁ, ଏତିକି ରାସ୍ତା, ଏବେ ସେଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି ସବୁ। ମାନେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ପାଣି ହେଇଥିବ ଭାବ, କେତେ ଗ୍ରିନେରୀ, ମାନେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଗ୍ରିନେରୀ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଜୟ ମା ସମଲେଇ ଆଉ ଜୟ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଦେଖିକି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।